سلام زخبركم تخطاتلتي ميرونسات نلوم معنت دما كمتي كل جزء زجبرو أبهلو كنتات زين على لنا مالتيو زي نايلومي بريزنت دونالد ترامب كم كل جزء أكاتعي أجرامي برقتون انتاي كم نبلو ينفلتن بودي حماقدي جوكدي نباهم يقدف زربات زاري بقول له مالتيو كلتا بغلتا أرسي نالومي خنزارة تقدمي بزعباتي مس 16 minutes ويكا سوسا دقيق زغبرو قلم حتتي از سوسا دقيق زبال انترفيو زغبرو تلو او خنزاربينا مالتيو سو ابو خلت نطبي كنلعينا تقدماي اتي نغوس تشارلز ناي عد انجليز ناب دونالد ترامب نا امريكا مبصح كايدلو افتي مبصح استخايدل دما دونالد ترامب دهابو مغلص يتالالو اسو دما كميو خر زغبا قلملا ابزا فيديو مخنريو كنقصلينا شو My mother, I just see it so clearly. She loved, and I told the king this, she loved the royal family. And she loved the queen. And anytime the queen was involved in a ceremony or anything, my mother would be glued to the television. And she'd say, "Look, Donald, look how beautiful that is." She really did love the family, but I also remember her saying very clearly, Charles, look, young Charles, he's so cute. My mother had a crush on Charles. Can you believe it? Amazing how, I wonder what she's thinking right now. كم زي عبزا فيديو ريخمو زلهم دونالد ترامب انتا يزبل أديسي بتعمي عن الرويال فاميلي تفوتون يرى قليلو تزاريبو دحرام مونغون تايبل كراش نيروا ناي تشارلز دمايبل حجوين كراش كنبل نكالناسي which is تفكرون يرى عينتي مثلا تزي تقاقي كترغو من كلو ويكا خمز مشالو ناي عين فقر زنبرا نقر واو ازس دسك بلاكا ناتي كراش قلب لاين ببز حزن دك أنسي تاريخ من عملت بقول عيك اللي خو ناتي كراش كوستوز بحال درافاي كوستوز بحال قلنيرو قلب لا حجوهم يلو حجي أبزي حدا كتعي حتو تلعيلو ماتسي إن أب كمزي إزسي نايبا حكي كبهال نيروديو كاب أف حدا بريزنت خوتي كبا نيروديو كمزي عينت نجر قال ملز بالنقفيتات تالو دونالد ترامب دارجا علم حزب أمريكان لميدويو بخمسة عينت زرباتات ستلميديو سلازي حدا خافت زنبرة أجرا من نجريو مبصحنا ينقص تشارلز سلمتايو تخيلو من البات عبز حدا فيلو خمس نبرة خوينو نتشجر عن مونغو إنجلاند عن مونغو أمريكان زلو جنا في قصلي زلو دونالد ترامب تعرف كوس مخاندي إذا ترارح زلو بزح جزء خطون كقولهم زحينو تملختوني سدديو تزي تجاجيون أسفار أساي ريمبر نقص تشارلز ناب أمريكان تزبط صحسي عن مونغو عد إنجليزنا أمريكان زلو شجر متقالة لزحينو تريتوني هبونيرو أزي الرجال تدمان نقص تشارلز ناب عد إنجليز بتحمانه لازم زنيرو تخونتات من البات نزل له خناتاتنا يعد إنجليزنا أمريكان يما حيشو يخون دي يما حيشو أو كسير كازر خون خيل مالتي إتا تقتصل دما أبزيا تسمعوا زلاليكم دما زي مالتيو نبقى خبلكم. The so-called manifesto is a stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive in it. He writes this quote, "Administration officials, they are targets." And he also wrote this, "I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes." What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. Your friends on the other side of the plate are the ones that were involved with, let's say, Epstein or other things. But I said to myself, I'll do this interview and they'll probably, I read the manifesto, he's a sick person, but... Okay, كمزي أبزا فيديو ريخم موزلخوم دونالد ترامب بحصر زبل انتا يزبل إذا أب 60 minutes كايدا انترفيو مالتيو
تا ጋዜጠኛ እዚ بقداماي تخسي زخفته ودي افتناتو مانيفيستو ወይ ካብናቱ ጽሑፋት ሲ ኣነ ንዓማጺ ፍቃድ ክህብ አይደልኒ ንዓማጺ ብዓማጺ ኸማን ናይ ትሕቲ ዕድመ ዓማጺ ማለት እዩ ዝብል ጽሒፉ ነይሩ ኢላቶ ዶናልድ ትራምፕ ካ እንታይ እዩ ዝብላ ኣብቲ ግብረ መልሲ ኣነ ዓማጺ ቆልዑ ይኮንኩን ኣነ ዓማጺ ይኮንኩን ማለት ፔዶፋይላ ማለት ወይ ከዓ ፔዶፋይል ማለት ናይ ትሕቲ ምስ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ርክብ ዝገብር ሰብ ማለት እዩ ኣነ ኸም ይኮንኩን ናይ ሓደ ዘይረብሕ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ሕሙም ሰብ ጽሑፍ አንቢብኩም ከም ዝምባልኩም ንስኹም ዲስካስቲንግ ይኹም ገለ ይዝብላና ታ ጋዜጠኛ ሕጅብ ዝንታይ እዩ ዘሎ ዓቢ ኢሹ በአሜሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ሁላትኩም ክትሪእዎ እዚ ኤፍስቴን ፋይል ዝበሃል ኣፍቲ ደሴት ዝተገብረ መዓት ጉድ ዘውፀ ኣብዛ ሓለፈ ዝነበረ ኣዛራቢ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ከዓ ካልኦት ኣብ ኡፍቲ ዝርዝር ኣስማት ገለው ካብኡ ንምህዳም ዝጥቀምሉ ዘለው ብዙሕ ነገራት እዩ ኢሎም ዝኸሱ ወገናት ኣለው ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ምስ ኢራን ከፊትዎ ዘሎ ኩናት ካብዚ ሕቶታት እዚ ንምህዳም ወይ ከዓ ካብዚ ክሲ እዚ ንምህዳም ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ብዙሓት ሰባት ኣለው ብዙሓት ፖለቲከኛታት ብዙሓት ጋዜጠኛታት ወል ኣብዚ ኢንተርቪው ውን ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝብል እታ ጋዜጠኛ ከማን ኣብ መንጎ እንታይ ትብሎ ኣነ ከምዚ ኮንኩን ምስ በላስ ወል እቱ ንሱ ከም ዝገበረስ ንዓኻ ኢልካ ዲኻ ትሓስብ ኢላቶ ቬሪ ኢንተረስቲንግ ሓይታቶ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ምስቲ ኤፍስቴን ፋይል ብዛዕባኡ ዝበሃል ኣታሒዙ ማለት እዩ ዝገልጾ ማለት እዩ ሶ እዚ ኤፍስቴን ፋይል ኣዝዩ ብዙሕ ምስጢራት ዝሓዘ ፋይል እዩ ከምቲ ኩላትኩም ዝረኣኹሞ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣነ ሰሪሐሉ ነይረ ቪድዮ ሰርች እውን ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ይዕመፁ ከም ዝነበሩ ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዝነበረ ዝገልጽ ፋይላት እዩ በቢግዜኡ ወፅዩ ኣብ ኣሜሪካውን ዳርጋ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ካብቲ ፋይል ንደገ ቃልዕ ኮይኑ ነይሩ ሶ እዚ ፋይል እዚ ንቐጻሊ እንታይ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ሓቢርካ ዝረአ ጉዳይ ምናልባት ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ምስተኣልየ ብድሕሪኡ ኣብ ልዕሊኡ ዝመጽእ ክስታት እንታይ ክህሉ ይኽእል እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ንግዜ ዝግደፍ እዩ ሕጂ ከምዚ ከምቲ ኢልካ ርእይቶ ክትብል ይከኣል እዩ ግን ኣገዳስነት የብሉን እቲ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ እንተርኢናዮ ግን ሓቂ ዘረባ እቲ ዕግርግር ካብዚ ናይ ኤፍስቴን ፋይል ንምህዳም ወይ ንምኽዋል ዝግበር ዘለውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ዝኾነ ተኣፋፊ ዝኾነ ፖለቲከኛ ኾንካ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ፖለቲከኛታት ይኹን ኣብ ካልኣይ ዓለም ኣብ ዝኾነ ዓለም ከም ፖለቲከኛ ኾንካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣነዋሪ ነገር እንተዳ ሽምካ ተፀዊዑ ብዙሕ ነትናትካ ሬፑቴሽን ወይ ከዓ ነትናትካ ብሓፂሩ ነቲ ፐርሴፕሽን ሓደገኛ እዩ ፐርሴፕሽን ነቲ ርእዮተ ብዛዕባኻ ሰብ ዝህልዎ ርእይቶ ንዓኻስ ይፀልወካ ዓይነት ፐርሶናሊቲ ናትካ ፊቸር ፖለቲክስ ናትካ ገለ ይፀልወካ እዩ እዚ ኸማን እዛ ዓዲ ሕግን ዓዲ ገለና ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ክሳብ ሕጂ ምፅንሓውን ብጣዕሚ ዘገርም ኖርማሊ መርመራታት ክእወጅ ካልእ ብዙሕ ነገር ክግበር ዝግብኦ ነይሩ ግን ኣይ ቲንክ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ነገር ይሓላሉ ከሎ ዝብል ዘረባታት እውን ኣሎ እዩ ሶ ሕጂ ጥቕልል ኣቢልካ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ እዩ ክረአ ዝኽእል ተልካ እቲ ኩሉ ኩናት እቲ ኩሉ ዕግርግር ምናልባት ካብዚ ንምህዳም ወይ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ናብ ካልእ ኣንፈት ንምጥምዛዝ ይኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ዋላ ናይ ኢራን ተርኢናዮ ብዛዕባ ኢራን ዝፀሓፍ ቀጻሊ እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንባዕሉ ናይ ብሓቂ ክውዳእ ይድለ ድዩ ብሓፂር ግዜ ዲል ክግበር ይከኣል ድዩ ዝብል ርእሱ ዝካኣለ ሕቶ ኣሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶሻል ትሩዝ ኢራናውያን ለሚኖምኒ ስቴት ኦፍ ሆርሙዝ ክኸፍተሎም መፃብቡ ሆርሙዝ ክኸፍተሎም ገለመለ እዩ ዝብል ምክንያቱ ሊደር ናቶም እውን ኣሎ ድየለን ኣይፈለጡን ገለ ብዙሕ ይፅሕፍ ኣሎ ወል ኣብ ግራውንድ ዘሎ ሓቂ እኳ ቀሲልካ ዝረአ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ብሕጂ እንድዒ ዘይተፃዓድነት ኢራንያ ዓለም ትርኢ ደላ ካልእ ብዛዕባ ሜርስ ወይ ከዓ ቻንስለር ናይ ጀርመን ዝፀሓፈሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ድማ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ቻንስለር ናይ ጀርመን ኢራን ኒውክለር ይሃልዋ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ገለሰ ኣይርድኦን እዩ ዝዓይነቱ እዩ ቻንስለር ናይ ጀርመን ዝነቕፎ ማለት እዩ ብርግፅ ቻንስለር ጀርመን ኢራን ኒውክለር ክህልዋ ይፈቀድ ኢሉ ድዩ ኣይበለን ካልእ ሕቶ እዩ ናይ ብሓቂ ግን ኩናት ናይ ክስታይ ድዩ ካልእ እውን ገለገለ ዝበሃል እውን ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ካብ ኔቶ ከውፃእ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ዝብል ብፀቕጢ እስራኤል እዩ ዝብል ዜናታት እውን ኣሎ ሓበሬታታት እስራኤል ንቱርኪ ክትሃርማ ስለ ደልያ ዘላ ወይ ከዓ ኣሜሪካን እስራኤል ንቱርኪ ከዳኽማ ስለ ዝደለያ ቱርኪ ድማ ኣባል ኔቶ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ እንድሕር ዳ ንቱርኪ ሃሪምካያ ንሓንቲ ኣባል ኔቶ ተጠቂዓ ካልኦት ኣባላት ኔቶ ሰቂለና ይርአኒ ስለዚ እዚ ኮንፍሊክት እዚ ንምውጋድ ኣሜሪካ ካፍቲ ኔቶ ስሒባ ክትፀንሕ እሞ ዝዓይነቱ እዩ እቲ ሽጣራታት ኢሎም ዝገልፁ እውን ኣለዉ ዓለም
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክትሪኣ ትመስል ዘላ ንሎሚ ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ነይሩት ዜናታት ብጥንቃቐ ክንከታተሎ ይግባእ ኢች ኤንድ ኤቭሪ ነገራት ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ክንርስዕ የብልናን ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ንነብር ክሳብ ዝሃለና ዝኾነ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ኣብ ዓለም ዘሎ ቀጥታ ይትንክፈካ እዩ ስለዚ መዓልታዊ ዜናታት ክትከታተል ክትርበሽ የብልካን ግን ዋላ መዓልታዊ ተዘይበልኩ ሕልፍ ኢልካ ዋላ ፖዚቲቭ ዝኾነ ዜናታት ምክትታል ንባዕሉ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ይዝበካ እሞ ስለዚ ጽቡቕ እዩ ክንከታተሎ ኣለና ነዚ ናይ ኤሮፓ ኩነታት ኩሉ ኣዳቂቕና ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ምስ መጻኢናን መጻኢ ደቅናን ዝተኣሳሰሩ እዩ whether we like it or not ኣብኡ ኢና ዘለና ሕጂ ንሕና ፀገምና እንታይ እዩ ዓድና ፅባሕ ንምለስ እዩ ዝመስለና ስደት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳነውሑ ይኸይድ ኣብ ዘለወሉ እዋን ፅባሕ ንምለስ ይመስለና ስለዚ እዚ ንወዲ ከምዝን ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ክንከዶ ዝግባአና ነገራት እቲ ክንዕዘቦ ዝግባአና ኩሉ ግዜ ክንዕዘብን እቲ ዓለም ድማ ክንፅልዑን ይግባእ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ እውን ከነስተውዕል ስለ ዝግባእ ክንዛረብ ኢና ሎሚ ግን እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነገራት እዚ እሞ ዝመስል እቲ ናይ ኤፍስቴን ፋይል ንምሕባእ ብዙሕ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና ንዓይ ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ